Hello guys, mo rin atong final latid diri guys sa atong project diri sa B2 Ganilya guys. Mo na atong kuan guys. Eskwela sa atong butterboard guys. Total area ni guys is 5 by 8, 40 square meters guys. So guys atong kasulidos guys. Kuwag siya layout guys atong pinakusgan guys. Mo ni magdag timon diri guys. So din ingi kuaron guys kay takdol. Ito giningi siguro guys kay ugma po guys bali po ta dito sa atong site sa Bugtong Kawayan guys nga buhos ta ugma to guys sa puting kari diri guys tuning siguro ko guys kay para ni paminlod og para pang kuan sa tong ginsakupan guys pamugas na guys so guys mo ni itong bagong grasya guys nga gihatag karon guys was out sa tanaw sa kong live karon was out sa ganahan magpatrabaho team solid 1 solid build kita rin yung human na mo sa akong YouTube channel karong umabot nga sunod semana guys wat-wat ta kita rin yung human dito guys was out